sunt solo del tumarotraio, Congo di Ages, de la Ages han decado en vivo kai Kerau. Nas magindo te Kerau me cadou vivo Ages. Keraules sostar. Que Ages sasma duitilifoia mensajes katar plal ai vi katar con pastoruri dem duma ai penen mangi ke bud narodu kelchimelo daranolo Ages diam ban duma ye pei por dar la mendaranda Perú ai tradea mangi mensaje que bud narodu si confundido con o tema katar vacuna. Hay que darán que vacuna si e pechata li Dusmanoski. Me pendem la que penabugisa me ai di caspa i mamai palal me en la tarde a canana i durmudem duma con el pastor. Ai sal kai janentu me musa isasti puxa sarsi compagna, sarsi narodo, te si que tu narodo jal te chole sub, te pechil pecadona sualimos, bud narodo daral, pastor penel mangi, sodian de lengosero, confundidurile, que el chimele. Ai me aliarab cadu que bud narodo si, que el chime. Mande nai zakono te sporima, cadea canicasa. Maina sul pe vorba le devleski, mande nai costumbre te sporima. Ci janauso si te sporima me pe vorba le devleski. Me si sodino sarsluga le devlesko e butan datumen de janenma e kudolaka i ci janenma mange drago te penau so del penel ai kana siek doctrina cira tuniarico oscura me evitivla ciro da te penau sonai ande Biblia. Kana penau sonai ande Biblia kilcis le manosen ai dureral le manosen cataro sunsomos ai cataro lashimos le devlesco. Ages jalik viastiak divano canin but sema carin but compagna. Ai viasti o divano jal vi catar le gagia avel cado divano che c'avel luma catar le rom cado divano. Ai vi catar le rom che len catar le gagie so asunen catar le gagie penen. Ma me puxau te si jasno cacciagela kako si charimos. Ek doctrina, cana si ek doctrina si charimos bibliaco, trubuti avel jasno. Ai o si charimos la bibliaco ci anel confusión o si charimos la bibliaco anel pacha. O si charimos la bibliaco anel odina. No me mangle masumenda ragis te penaptu mengi dui trim vorbi kai ajukerau te ajutindu me te sai pachan so del penel que me ci mangau te pachau so me pen te pachan tu me so me penau vai so me gindiu pero pali ci mangau tu me te pachan ai te confundin tu me so penen le manus ai so penen le gajei. Ci tribute das a me valor ca gela cainai biblico. Me penau, si an de Biblia ca dosi charimos, si an de Biblia ca dos acono, penelle se Biblia o Nevo Testamento, ai o Purano Testamento, ramolle, vai ciramolles, te ciramolle e Biblia, a me ci tribute l'aldes opre. No, adesso mi mangap ci te penau tu mengi si, soste gindin le manus que sub caia gestas si o sedmoli dus manosco. Soste, savisi e base o fundamento biblico te penena mengi que su si o sedmoli dus manosco. Cai penele Biblia que su te lasa e su in cresgele bud mai duru ni gene. Bud genele ame su. Con codo penena mengi bujene que te liame sub hasardian viamaros que pimos.
cadea de dura resel ignorancia le manuseski pename, cadea de dura resel le manusesko gindo canin e Biblia, soste cisam claruri, jasnuri, ai chachimasa te pasuvaka i vorbali de bleski. Soste penas so penen legaje, vai suavela mengandogindo. Ai kodo kapsil confusión ande bujene. Nande saborende, que bujene janase vorbali de bleski, ai kodo la vorbi, chital de chiposama, chital de chipokan. Man chichalea mai grisa, saso asundem catar legaje, ai pe internet, catar doctoria, ai vi pastores, so pende paiso, me chito dem ninge chicano, chachimos penabdu ninge, porque já não que na eu sed mole dos manosco, palasoste, pesoste basima, me basima pe escritura, ai mangapte si cavacto ninge, que ye que escritura si, ai escritura del duma o apocalipsis palate. Aí o Apocalipsis peneliasno, ande vrea mia caiavela e peciata o sedmo libingesco, trubute avelo anticristo. Te sai avelo sedmo libingesco e su, trubute avelo anticristo. Non me puxava ben penach che e su, sarbugene penen, si catarobenc, caio anticristo, che voci cai piravella, non anticristo nai. Si o sedmo ai naio bente che del peschibuci. No potedi ken sarachajon sar kel cintume sar achaveltume o duzmano achaveltume legaje ai perenande cojaimos. Ginautume ande Biblia che chicamamte gindin que me penabcado. Canaja Canaginenando Apocalipsis capítulo 13. Y el pasaje si ando Nuevo Testamento, ando versículo de su panch, mangapte ginabtu mengeso penel e vorbale de bleski. E vorbale de bleski mochol que siek y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Le llama e bestia si o anticristo, aí cabe bestia, si o falso profeta. Gene tradine cataroben. Só te querem condolar gene tradine cataroben. Penel y hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Orde penel claro, caben penascadea, sarpenen bugene, que su, cayagest son elumia entrego, aben penaj que si, e peciata le bingeschi, o sedmo le duzmanosco, avem penach cadea. Non mi pușava cana, te si e peciata le bingeschi, caio anticristo, che o anticristo ai o falso profeta, pira venca ciasu. Entonces, pirele su, ai naio anticristo. Rentu me sama che cocesi atzaimos buze, jojaimos, vorde penel, ai jasno penel, que si te abel yek manus kai bushol kai penelles que Biblia la bestia tradino cataroben kai si te querelle manusen ai cacharela nai chiste abel chordanés ai busharado cacharela si claro que penel que si te vas de niek imagen hay que si te mangel cataro echeme lumia te adorilco de a imagen. Cae imagen que hay trombuteadori. Sos que ginen parte cataro apocalipsis, hay chi ginen sar que hay trombute ginempe. Sos te chi peneno chachimos la bibliaco, hay penen sotumenge convenil, sotumenge si drago. Mangue nai drago te sporima nasma chigindo te anava jesca do divano, numa 2-3 foias asma, mensajes, hay penen
Porque si narodo dará no, que chicamente cholpes que sub. Entonces, cuando la cae le sub, hasardesam, ya estarán en el infierno para el sub. Pero por cae anticristo. Cae imagen que hay tribute a ver adorada. Sar pastor, cae penal godo. Apaita allí. Ginau tu que. Apocalipsis capítulo 13. Pale ginau. Al versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. Caile sedmuri, cae si te quiere lo anticristo. Caile milagruri. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Calle imagen, que tená adoriza e imagen cátaro anticristo, tradelamente mudarélame. Entonces, nai numa o sedmo tribute abel vare con caipirabelles. E pechata caitolo tus manos, tribute abel vare con caipirabella. Hay cuando vare con si o falso profeta, hay o anticristo. Tribute abel que imagen, que estatua. Caivas del lao mismo ven, hay ordenil la lumia. Nai no mai pechata cai tu me guindín. E pechata si yet parte, e imagen si caber parte. No nasti que lo ven, do pas numa solo sedmo, hay nai e imagen. E imagen si, que o manus tribute banjolang la late, hay te adorilla. Hay con chicamela te banjolang la codia imagen, hay te adorilla, si te mudarelles. Hay por mi Abel, que venel hacía que todos, grandes y pequeños, te chompel este pechata. No para cacalá doy versículo, claramente si cabel, que eso naye pechata le venguesqui, que nayo anticristo pepú, que naye imagen pepú, hay le manus, banjarene borbale de bleski, para confusión catarbudro. Me camamte que todo ande cada la 2 minutos y que maisima, que chiman aptin que rauto me budrom dará tarchichone sub. Hay sub siliaco, me pachau que habilica tarodel. Me chipen auto me engechone sub pesor, pero me janab que siliaco la lumiaque. Que contra dia cacoliaco, o mistimosa e o sastimos tradel le hodel. Aioliaco o del tradiales la acompañaque. Entonces, cada sarpenelic pastor, mo amigo, e cangeri tribute avel raptada, airigate catare rapto la cangeriaco, tribute avele imagen catare bestia, tribute avele bestia, ai tribute avelo anticristo. Naie bestia, naio anticristo, non ma si pechata. Nai care chavale, e pechata tribute manejilla o anticristo. E pechata ci manejilla o ministerio de la salud. E pechata ci manejilla le doctoria, tribute avelo anticristo o falso profeta. Caio falso profeta. Caio anticristo. Caie imagen cai tribute adoris. No matumedicle o sedmo, pero calle imagen, que mayanglal catarosedmo si imagen. Mayanglal catarosedmo si y sartemochae kikona, delvas dino. Lensa machavali, compaño, namai confundintume, namai pacham varicas, nai con godi prichol pecado internet, tradinolo catarodel. Nai con godi del duma padel sarcai trubulpe. But gene banjarene vorbale de bleski, que pendelen gel gage, que ancaladele gage, que ancaladele pastoruri. Chavale compagno catargodia sunerama. Me pa mori partia, me chodeme sub, me ai sa mori familia. A penave sub gindiv que siliaco le narodoski. Con eso ai sale manus daranesam catarcado chogona su alimos. Ai somai but narodo chola pesque sub, mai sigo hasavo la cadocho rimos andel cumpeni, ai andel chema. Tabel orable Cristosco petumende, o anticristo Abel, cane cangeri jalata, jica cangeri stipe pu, o anticristo nasti manifestilpe. Cai penel cado pastor que chipen el cado de Biblia. Con camela rodelan de pesqui Biblia, segunda Tesalonicenses, capítulo 2,
ai ocote ginen cu anticristo nasti manifestilpe, jica e cangerila pepu. Sun solto del pastor que vitu, chodean ai querelo del. Te chon samare plal, samare hom, te namai confundimpe, eta ande unicema pale unigene, trosnaile, line trosna, naile de blech que si chabore terne, naken, busoro. Ai durearelo del laxenogochi gamai puro, nai busoro. Na daran cataresu, mai sigo daran catarona sualimos. Ai daran cataro bezech, catarcodiatro mute daras, daran catare chingar, daran catare vorba, kai anclelan da tomaro muy chori, bimaladi, daran cataro jojaimos, cataro chorimos, codola geli, e sub ci dureare il tu cataro del. C'è parte catare Biblia, claro, ci si cavel mangue, che sub dureare il macataro del. Con dureare il macataro del si o traio chogo e bezechaloca ingera anglalisti. No metes un solto model, te quiere lo del te avel sun somo pe tu marecema, ai te avel pacha pe tu marecema. Me capto me ando sun somo ai pacha li devliski.